Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, okay, very good morning. My name is Muhammad Iqbal Monasi. Info40 at 7:45 a.m. on 3 November 2020. My number on the list, number 21. Good morning, sir. Good morning, I am Ruma Anna Joseph, number 29 in the attendance list. Log in for ITT 440 at 7:50 a.m. Today is 3rd of November. Assalamualaikum. My name is Kararikon Mizamri. Log in for ITT 440 7:51 a.m. at 3rd of November. My name is at number 5 on attendance list. Assalamualaikum, my name is Nona Dira binti Rosti, number 25 in the attendance list. Log in for ITT 440 at 7:51 a.m. Today is 3rd of November. November 2020, and now is 7:52 a.m. Hello, my name is Muhammad Azmi bin Bakar. Clock in ITT 7:52 a.m. 3 November 2020, number 15 on the list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Katina. Satu, in the list. 0 at 7:53 on 3 November 2020. Assalamualaikum. Hi, my name is Raniza binti Masaiti, number 28 in the list. Log in for ITT 440 at 7:53 a.m. Today is November 3, 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Nashwa Hariman. Number one is number 9. Log in for subject ITT 440 on 3 November at 7:53 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Izan Bakar Anwar. Number 4 in the list. Log in for ITT 440 on 7:53 a.m. on 3 November. Assalamualaikum. Muhammad Afan bin Kamaluddin. Log in ITT 440 at 7:53 on 3 November 2020. Number 12 attendance. Assalamualaikum. My name is Muhammad Faizin bin Roazat. Log in for ITT 440 at 7:54 a.m. on 3rd November 2020 and my number list is number 7. Hello, my name is Muhammad Sharizal bin Kamil. Number is attendance list 23. Log in for ITT 440 on 7:53 at 3 November. Nama Muhammad Farhansyah bin Ahmad Misli. Log in ITT 440 3 November pukul 7.53 pagi. Attendance nombor 17. Assalamualaikum, my name is Farhan Aidudin. Number 3. Log in ITT 440 at 7:54 a.m. 3 November 2020. Thank you. My name is Muhammad Aidi bin Muhammad. Number 8 on the list. This day is in November 2020. I apply for ITT 440 at 7:56 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afiq bin Ahmad Zawi. Log in for ITT 440 at 7:56 a.m. Today is 3rd of November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Log in ITT 440
3rd of November, 7:57 a.m. My name is Navida binti Ma'ajiz and I'm number 27. Assalamualaikum. My name is Muhammad Dani Shafiq bin Muhammad Farid. Number 16 on the list. Clock in for ITT 440 class at 7:57 on 3rd November of 2020. Clock in ITT 440 759 3 November. Muhammad Zain Asfar, nombor 24. Assalamualaikum, my name is Muhammad Izzuddin Manam. Clock in for ITT 440 at 7:58 a.m. Today is 3 November. My name on the list is number Clock in ITT 440 at 8 a.m. 3 October 2020. My name is Muhammad Mazi and I'm number 10 in the list. Clocking in for ITT 440 at 8 a.m. My name is on number 19 on the list. Assalamualaikum, my name is Muhammad Azmaika bin Kayu Nizam, number 18 in the list. Clock in ITT 440 at 8:02 a.m. on 3 November. Assalamualaikum, my name is Muhammad Khairi Izlam bin Muhammad Zuki. Name on the list is number 6. Clock in for ITT 440 at 8:03 a.m. on 20 and 3rd November 2020. Assalamualaikum. My name is Muhammad Arif bin Ahmad Jafi. 020507654. Number in the list. In at 4 a.m. at 3 November 2020. Assalamualaikum, my name is Muhammad Syabir Muhammad Razak, number 22 on the list. Clock in for ITT 440 at 7 a.m. on November 3rd. Assalamualaikum, my name is Alif Yusuf bin Azmi. I clock in for ITT 440 at 7 a.m. on 3rd November. And my name is number 2 on the list. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. So, selamat menyambut Maulidur Rasul kan. Ketika itu Maulidur Rasul kamu buat apa? Selawat lah. Ada juga selawat lah juga rasa. Tapi jangan tunggu Maulidur Rasul selawat hari-hari tak apa kan. Maulidur Rasul ni hari kelahiran Nabi ke kewafatan Nabi? Meraihkan kelahiran Nabi saya. Tapi 12 Rabiul Awal tu hari Nabi wafat kan? Betul juga. Betul kan? Dia dua-dua sekali kan. So kena ingat lah. Okay. So let's we continue to chapter 4. Chapter 4 kan? Kejap lah. Dah 4 minggu dah. 4 minggu sebulan lah. Macam mana rasa sebulan belajar di rumah dengan belajar di kampus? Kalau saya sebab saya dah datang lepas lagi ODL kan, so macam dah biasa lah. Okey lah kan. Right. So tapi dia kos dia tinggi sikit lah kan. Kos untuk ODL lah. Kos untuk makan tu rasa murah sikit kan. Okay, share video. Share screen. Saya punya
Dia ada bunyi tik 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 tik, saya tak tahu kenapa. Webex ke apa? Sebelum ni saya pakai virtual camera. Okey. Nampak kan? Okay. So we continue to standard Unix API. Dia punya outline dia. Sebenarnya tak jalan dia punya keyboard. Sekejap lah. Okay, jalan. Ada socket function, bind, listen, accept, connect, receive, send. Ni chapter 3 minggu lepas lah. Minggu ni? Minggu lepas chapter 3 lah. Chapter 3 ni chapter 4 kan? Right, ni chapter 4 kita. Okay. Minggu lepas kita dah tengok dah benda yang sama lebih kurang kan. Okay. So ada client server. And then sini kita lebih kepada dia punya function dia lah. Kita nak tengok dalam parameter dia ada apa kan. Setiap satu tu first kita tengok socket dulu. Okay. Last kita tengok dia punya inet underscore address. Last. Okay, socket belum lagi. Introduction, okay. Definition untuk API, Application Programming Interface. It's a set of routines that an application use to request and carry out lower level services performed by a computer's operating system. Okay, there are two types of socket. So actually many, tapi kita focus on this two for TCP protocol and UDP protocol. So as we know, banyak protokol lagi dalam network yang kita belajar. Tapi untuk ITT 440, we focus on this. Okay, two socket. The first one for TCP ataupun nama dia adalah stream socket. Okay. Untuk dia punya syntax dia sock underscore stream. Nampak kan? Pointer option laser. Right. Sock underscore stream. And then datagram socket. Okay. Sock DG RAM. Okay. Datagram lah. Sock underscore DG RAM. The socket can use for unicast. Unicast kita nak connect one sender, one receiver lah. Multicast, one sender to many receiver. And then broadcast to all host dalam kita punya network. Kita punya broadcast. Kalau multicast ni, beza multicast dengan broadcast ni, multicast ni group off lah. Tak semua yang dapat. Kita select lah. Alright. And then look back for hantar pada diri sendiri, localhost. Alright. Okay, two essential type of socket. Stream dengan datagram. Okay, stream for TCP is a reliable delivery in order guarantee, connection oriented and bidirectional. Okay, vice versa dah. Untuk UDP, datagram, unreliable delivery, no order guarantee, no notion of connection application indicates destination for each packet and can send or receive. So opposite lah. Okay. So yang satu ada connection oriented ataupun three-way handshake kan. Kita belajar kan. Three-way handshake. Okay. Kita tengok kat sini. Kita nak hantar. Kita kena stream lah. Macam mana kita tengok. Kalau kita faham stream, video streaming apa semua tu kan. Kita hantar one by one. Kalau yang datagram ni. Kan, dia hantar semua. Discard ke tak discard ke dia hantar. Kan, dia mesti hantar. Terima tak terima tu nombor 2. Okay. So kenapa yang cacar mebah ni masih kita guna sebagai sock DG-RAM? Because of dia punya delay dia tak delay TCP lah. TCP bila dia nak connect dia mesti ada bagi salam dulu, ketuk dulu kan, lepas tu kena jawab salam baru dia boleh hantar data, ataupun dia kena tunggu ready baru boleh hantar. Yang ni ready tak ready dia terus hantar.
So masa yang diambil lagi cepat daripada short stream lah. Okay, so ini bentuk header untuk TCP. Kamu cari untuk UDP nanti, hantar dekat Telegram. Boleh? Tak ada dalam ni TCP. Ni kamu dah belajar dalam protokol lah. Ada ambil paper protokol tak? Ada, sir. Alright. So kita kira paket ke frame ni? So paket, kita katakanlah paket lah. Kita kira paket, kita kira dalam bentuk berapa bits. Okay. So 16 bit kita guna untuk source port. Ni untuk 16 bit untuk IPv4 kan. Ni IPv4 punya header. Betul tak? Destination port 16 bit. Right. Kalau IPv6 berapa? 128 kan? 128. 128. So maksudnya 32 kali 4. Betul? 32 kali 4. Ada 4. Dia kira address lah ni. Kalau tak dia memanjang. Kalau kita nak tulis memanjang kan tak muat screen. Kita lepas 30 turun bawah balik. Lepas 30 turun bawah balik. Macam tu lah. So kita ada 4 line. Kalau untuk IPv6. Alright. So kalau ada satu bit ni macam URG ACK ni adalah dia punya flag lah. Satu bit flag lah. Kan? Okay, data dia last sekali. Kan? Okay. Checksum ada, nampak checksum ada. Okay, so kita pergi yang 10 outline tadi. Daripada socket sampai inet_address. Untuk socket, kita ada 3 dia punya parameter. First parameter for domain, second parameter for type, and third parameter for protocol. Okay, so untuk socket kita boleh letak variable integer. Contoh kat sini dia letak S, socket sebagai S. Kenapa dia letak ni? Untuk kita nak dapatkan return value dia. Kan, kadang-kadang kita punya connection kita tak berjaya kan. So kita nak tahu kalau dia dapat negatif 1, maksudnya dia adalah tak berjaya lah. Fail kan. Right. So S ni kita panggil sebagai socket descriptor. Okay. Like a file handle lah. Kan. Okay. Domain, first parameter, domain. Kita letak integer communication domain. For example, kita letak kita punya option kat sini, pf_inet. Okay. And then yang second adalah type, sama ada short stream ataupun datagram. Okay. So kita boleh letak kat sini sock_stream. Okay. Kalau kita nak pakai UDP, sock_dgram. Protokol kita letak kosong lah selalu. Right. So dia ada specified protokol. Kamu boleh tengok cari dalam etc protokol dalam kamu punya Linux, sekali Linux ke Ubuntu yang kamu install tu kan. Okay. Socket call does not specify where data will be coming from, nor where it will be going to. It just creates the interface. Okay, untuk first parameter selain daripada pf_inet, kita boleh guna yang ni, af_unix, pf local ke, af local, inet6 untuk v6, version 6, ipx, netlink. Ada yang ATM, pernah dengar tak ATM private virtual circuit, ATM PVC. And then untuk dulu ada AppleTalk kan, AF packet. The second parameter selain daripada socket stream dengan socket datagram, kita boleh letak raw, RDM packet ataupun sequence packet. Ni yang second parameter. Yang ni ya. Saya patah balik kan, type ni. Right, so protokol sama ada letak kosong ataupun kita cari dekat specified protokol dalam etc/protocol. Okay. Belum pergi yang kedua lagi. Tak habis lagi. Cerita pasal yang pertama lagi. So, dia cuba gambarkan apa itu address, port dengan socket. Apa beza socket dengan port? Socket yang tadilah integer tadi. Port ni dia punya pintu dia kan. Dia ada alamat dia. Kan, address apa ni?
mungkin physical address ataupun IP address, kan? Okey, dia cuba gambarkan dengan apartment ataupun rumah flat lah. Rumah teres tak ada dia punya mailbox yang banyak-banyak tu kan. Siapa pernah pergi rumah teres, rumah flat? Kan, dia punya mailbox dekat bawah tu kan. Dia ada banyak-banyak tu kan. Okey. Banyak. So you are the application. Your apartment building address is the address, and then your mailbox is the port. Okay, mailbox tu dia anggap sebagai port, and then post office is the network, kan? Post office pejabat pos lah. Sekarang kita banyak lah tak pakai pejabat pos pun ada kan. Okay, and then the socket is the key. Socket tu dia anggap sebagai macam key. So maksud port kita ada key that give you access to the right mailbox. Assume outgoing mail is placed by your mailbox. How do you choose which port a socket connects to? Right. Macam mana tu? So kita akan pergi dekat port yang kita nak lah. Kan? Rumah A ke rumah A lah. So dalam network pun macam tu juga. Kita ada banyak application. Application tu dia based on port lah. Kan? Kalau dia email lah. Tapi kan email pun sekarang kita buka lebih daripada satu kan. Web pun kita buka lebih daripada satu kan. Macam mana tu? So dia akan ada banyak lagi address yang dia boleh pakai sebab dia ada local punya port, and then dia ada dia punya port yang standard kan. Kalau kita tak 80, rupanya yang local tu tak semestinya 80 kan. Dia akan create lebih daripada nombor tu sebab dia boleh pergi tu 65536 kan number. Habis yang pertama. Okey. Mana tadi? Okey, yang pertama habis socket function. Ada soalan? Dah masuk 30 orang. Okey. Sir. Saya masih tak faham lagi lah yang bab socket function tadi, sir. Socket je function ni, function call lah, semua function. Dia punya function lah. Bind pun function, listen pun function. Kan ni ada banyak salah. Close function F ni pun buang lah. Macam ni nombor 6 receive. Dua-dua receive kan, satu lagi receive. Boleh tulis tak? Pointer pen send to receive from kan. From. Alright, so function kita buang lah socket. So bila socket function dia jadi bracket tu lah. Terus ni pun okay, yang tak faham tu nanti kamu cari dekat YouTube video. Kan kita share lah seorang satu video. Boleh? Video apa? Video atau video lah daripada YouTube yang cerita pasal socket. Socket ke bind ke listen ke, ada 10 ni kan. Ataupun yang tadi TCP UDP, so ada 30 orang, so akan dapat 30 video. Kita akan tengok lebih lagi lah kan. Kita boleh go detail lah kan, penerangan yang lebih detail nanti. Boleh sumbang satu video kan. Kalau kamu dah ambil, tiba-tiba kawan kamu dah ambil video yang sama, asal kamu cari yang lain. Dia laju lagi daripada kamu kan, dia cepat je kan. Okay, kalau kawan kamu dah ambil video yang sama, so kamu terlepas lah, kamu cari video lain. Ada banyak YouTube, lebih daripada 30 saya yakin kan. Mungkin double ataupun triple. Ada banyak kan, beratus lah. Okay, so macam nak kecilkan balik. Yang lain semua okey tak? Okey sir. Okey sir. Okey je sir. Boleh pergi yang kedua? Boleh sir. Yang kedua apa?
Bye. Alright, cantik main. Nak main balik. Participant. Anjing Amin. Participant mute all. Tu kena kerja lah. Kena. Alah. Okay, second one is bind function. So bind ni untuk apa? To associate and reserve a port for use by the socket. Kan? Macam kita nak telefon, kita dial lah kan? So kita cube siap-siap lah. Bahasa Melayu dia cube lah. Kan? Okay, associate tu maksudnya kita nak associate dua antara kita dengan dia lah. Kan? Okay. Dia punya parameter pun 3, cuma lain sikit. Yang parameter first tu bukan family lagi lah. So dia adalah nama soket tadi. Kalau kita tadi INTS kan, so kita letak situ S. Okay. So tadi kita dah declare sebagai S soket kita, so sini kita letak S. And then yang second parameter is address port, and third is size. So bind pun sama, kita declare as integer. So kat sini kita declare sebagai status lah, sebab kita nak tengok error ke tak kan. Selalu kita nak tengok error ke tak. Kalau error kita akan dapat negatif 1 tu, so error lah. So bind fail, it will return negative 1. Okay. So the first parameter so ID is socket integer tadi, so kita declare S lah. And then untuk second one is address port. Kat sini dia tunjuk contoh, kita boleh guna option in address underscore any. Okay. So yang ni untuk mana-mana yang kita nak connect saja, tak kisah siapa-siapa pun boleh connect kita. And then size, kita letak size number, ataupun kita boleh minta letak function untuk call untuk calculate size pun boleh. Okay, the size in byte of the address port structure. So ada soalan sini, bind can be skipped for both type of socket, when and why. So bila dia tengoklah depend on protocol ataupun kita punya type of socket. Kalau untuk datagram, if only sending, no need to bind, kan? So dia boleh skip. The OS finds a port each time to the socket send a packet. If receiving, dan ni tadi sending kan, only sending, and then receiving, it need to bind. So dia tak perlu bind lah kan untuk datagram. Okay, so untuk stream kita kena bind lah. Destination determine during connection setup. Don't need to know port sending from during connection setup. Receiving end is informed of port. Okay, a connection occur between the two kinds of participant. Dia ada dua jenis. Okay, participant kita ada dua jenis, satu pasif, satu lagi aktif. Pasif ni maksud dia dah tengah tunggu, kan? Wait for an active participant to request connection. Wait for yang tengah tunggu adalah aktif. Sorry, terbalik. Kan? Dia dah ready ni adalah aktif, yang tak ready kita kena wait for an active participant to request connection. Saya cakap terbalik tadi. Kan, aktif yang tengah menunggu kita on adalah aktif, yang pasif ni kita yang kena tunggu dia. Okay, once connection is established, passive and active connection are similar, sama je. Who can send and receive data, as they can terminate the connection. Okay, so kat situ kita pakai ni apa dia, remind balik lah. Tadi tak ada no connection for datagram, tak perlu. Okay, so kita perlukan satu lagi, the third one kita panggil sebagai listen. Tadi dah bind. Okay, that's why kita perlukan listen, kan, untuk passive participant. Nampak tak? Passive participant. So active participant dia tak kisahlah yang mana satu server, yang mana satu client, dia based on this passive ataupun active. Betul tak? Kadang-kadang yang ini jadi, yang ini server, kadang-kadang yang ini adalah client. Right.
So listen for incoming request. Step 2, request and establish connection. And then lepas listen kita perlukan connect ni sebelah sana untuk active participant. And then untuk dia nak terima request, kita pakai satu lagi nama dia accept. And then baru kita boost, kita dah dua-dua dah berjaya. So kita boleh buat read and write ataupun send receive. Boleh. The accepted connection is on a new socket. The old socket continue to listen for other active participant. Why? Kan? Sebab kita tak close. Kan? Kita perlukan satu lagi, nama dia close. Saya yang jawab. Patut kamu jawab. Listen and accept. Listen and accept. Listen. Dia sama je kot. Okay. Bukan accept sama dengan connect. Okay. Sorry. Parameter untuk listen ada dua je. Kita punya socket tadi S kan, and then QLAN je kan. QLAN ni maksudnya berapa active participant that can wait for the connection. So listen is non-blocking, so dia akan return immediately. Dia tak sama dengan accept. Accept is blocking. Accept is blocking. Tadi non-blocking, yang ni adalah blocking. Apa beza blocking dengan non-blocking? So tadi non-blocking dia akan return immediately. Untuk blocking, so dia akan wait for connection before returning. Okay. So accept, dia 3. 1, 2, 3. Okay. So socket kita nama S je lah. Kan. Kadang kamu tak sock FD lah. Kita tengok contoh kan. And then kita letak NIM. NIM ni adalah original socket. Original socket. NIM adalah struct socket address. Okay. Original socket ni, yang ni S. And then NIM length tadi, kita punya length kita boleh pakai function nama size of lah. Berapa kita punya NIM tadi, kita size of NIM. So dia akan return value berapa dia punya size length of NIM. Kan. Okay, so accept sama dengan connect. Kan, sama je. Parameter 1, 2, 3 sama. Okay. Right. So tengok semua ada dia punya integer. Ni S. Kenapa dia tak S juga? Kan. Nanti keliru ni. Kan. Ini tak status juga. Okay. So listen is non-blocking. And then accept is blocking. Connect is blocking. Blocking ni apa? So dia akan wait for connection before returning. Dah habis. Berapa dah? Socket, bind, listen, accept, connect. 5. Ada 5 lagi ya. So kita ada send. Okay, send kalau ni untuk short string, kita letak dia punya syntax dia adalah send saja. Okay, send dia punya ada 1, 2, 3, 4 parameters. Okay, macam biasa letak sebagai integer untuk dapatkan apa nama return value. Kalau negative 1 error, kalau tak dapat ni kita jalan lah, kita boleh send. And then first parameter dah tentu kita punya nama socket. Second adalah kita punya buffer. Kalau tanda ampersand ni apa? Ampersand ni macam sebab karakter kita dalam array kan? Kan? Nampak tak? Kita nak ambil semua sekali lah dalam buff tadi kan? Kan? Bukan satu karakter saja. Okay? Call balik function. Alright. So, nak tanya. Ya? Yang tanda N tu, yang dekat buff tu, itu macam kiranya nak transfer data tu macam nak address data tu macam tu. Dia maksudnya
buffer kamu letak sebagai apa? Buff 1 kan? Aha. Buff 1. Okey, dalam C dia tak ada string macam kamu belajar PHP ke apa boleh letak panjang kan? Letak panjang Betul. kan? Okey. So dia adalah string kamu adalah array of character. Nampak tak? Maksudnya character 1, character 0, character 1, 2, 3, 4 banyak, panjang kan? So maksudnya bila nak panggil balik kita pakai this ampersand. Okey. Okey, ada soalan lagi? Tak ada dah saya. Alright. So kalau kata PHP biasa kamu letak je lah buff 1 kan? Tak perlu lah sebab dia memang string kan? Right. Itu masalah dia sikit. Lepas tu kita kena set dia punya, kita nak copy pun bukan sesenang copy macam PHP ya. Dalam C. Kadang kamu nak hantar kena pakai SN print F ke? Boleh copy dia punya buffer. Okay, nama buffer baru, nama buffer second. Right. Ada lagi? Parameter dia banyak saya ada length lagi. Tengok ni, tengok length kan, nampak? Okay. So kita boleh size off buffer kita pun boleh. Atau kita letak je lah apa-apa. Kan? Yang tu yang selalu orang panggil apa? Attack buffer overflow ke apa kan? Kalau kata kita punya tak initialize betul-betul kita punya buffer, ada orang boleh cuba nak go down lah. Alright, and then kita ada flags. Belakang ada lagi. Flag ni letak apa? Tak tahu letak je, tinggal je kosong. Senang. Okay, sending and receiving. Receiving pun sama macam sending. Dia punya syntax dia tukar receive saja. Okay. So call are blocking, return only after data is sent. Okay. So dia adalah blocking, bukan non-blocking. Okay, untuk UDP ataupun datagram socket, so send dia ada tambah sikit syntax kat situ, send to receive from kan. Dia punya parameter sama tak? Lepas flag ada lagi, ada address line, nampak dia tambah lagi kan. Makin panjang ni kan. Tadi dah 4, sekarang tambah lagi 2 kan. 4, 6 terus untuk UDP. And lastly, kita letak function close lah. Ini penting juga. When finish using a socket, the socket should be close. Okay. Close tak banyak lah. Satu je parameter dia kan. Letak kita punya close. Kita punya file kita untuk socket kita S tadi kan. Okay, close a connection for socket stream. Untuk apa close? Untuk freeze up the port used by the socket. Kalau kita tak buat close, kita nak pakai balik port yang sama, connection akan ada error. Sebab kita tak close. Lepas close pun dia ada timing sikit, kena delay sikit, kena tunggu. Ada 2 lagi ya. Okay, tinggal lagi host to network short dengan host to network long. Network to host short ni adalah yang kita belajar minggu lepas untuk byte order kan. Byte order untuk nak order apa ni? NBO network byte order ataupun sama dengan kita punya big endian kan, sama dengan big endian. Kita boleh convert balik daripada host to network dan network kepada host. Masa mana nak pakai short, mana nak pakai long. Okay, nampak tak? Okay, long kat sini 32.
Kan? Dia punya long 10, short 20. Terbalik kan? $16 bit untuk short, 32 bit untuk long. Yang ni dia punya value dia saja. Jangan tertipu di situ. Okay, so apa yang dapat? Dia akan kita boleh panggil network byte order tadi, convert and send. Okay. So contoh nak pakai dekat sum long 10 tadi. So kita nak hantar, kita letak hashton h to network long. So dia akan dalam dia kita letak parameter yang kita declare tadi 30 bit. Alright. So barulah kita send. Okay, nampak? Kita nak send tu, nampak? Send tu kita punya buffer kita tadi kan? Nampak? Okay. Ataupun kita nak terbalik. Okay. Ni terbalik apa ni? Bawah sekali ni bukan terbalik. Dia dua kali. Dua kali maksudnya the expression is true. Tak ada apa-apa lah. Okay. And last kita ada inet underscore address. So contohlah kita nak declare destination 1 sama dengan IP address. Contoh 192.168 kan .1.1. Okay, destination kita nak hantar kat 192.168.1.1.1.1. Okay, yang ni kita nak declare macam mana? Nak kena letak macam string ke tak? Dia bukan string kan? Ni bukan string. So kita tak payah letak lah. Kalau kita tak letak dia jadi nombor kan? Tapi dia bukan nombor sebab ada 3 titik kat sini. Oh, titik ni kira string guys dia bukan string dan dia bukan nombor. Apa kita nak letak? So kita boleh letak lah benda ni. Inet underscore address. Okay, kita tengok next slide. Mana next slide? Oh, last sekali. Slide last sekali. Okay. Okay, dia contoh kat sini IP dia 10.0.0.1. Nampak tak? Okay, 10.0.0.1 kan? Okay, so kita letak dalam function inet underscore address. Nampak sini? Letak string kan? Nampak macam string kan? Tapi kita letak function dulu. Supaya dia tak pening. Kan? So sama juga kita nak set port 80 kan? 80 tu kita set sebagai katakanlah host to network short. So kita adalah port 80 macam tu. Hashtones. Sorry. Nampak? Okay. Selain daripada inet underscore address, kita ada ASCII to network. Maksudnya dia adalah ASCII. Kita nak tukar dia kepada network ataupun network kepada ASCII. Network ni adalah ni lah. Ini adalah network lah. Kita nak jadikan dia ASCII pun boleh. ASCII ni karakter lah ataupun string kan. Okay. So kita boleh guna aton ataupun N2A. Not war kan. Not war. Okay. So dia punya detail dia kat sini lah. Kan. Function inet aton mana sini? N2A dengan aton ni terbalik lah, opposite. Okay. Dah. Itu saja. Any question? Nanti kita akan tengok nanti. Jumpa dia punya ni. Alright. So kita go deep lagi. Kami cari video tu. Letak dekat Telegram. And then
Baru buka up. Boleh? Boleh ya? Boleh sir. Alright, thank you. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul ma'af. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Um, Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Sama-sama.